I don't know what to do. Ano ba yun? One stop. Okay, Ako nang bahala. Kevin. Oh shit, nakasali si Kevin. Sakto sa ano. Ay, nako. Oh shit! Almost gonna die Okay, real bad. GG. Someone's gonna die real bad. Heal kita? Heal mo ako, gago. Bakit ka galit? Heal na. 3K! 3K pre! 3K! Shut up! Ano to? Ito na to? Hindi, ice lang yun. Chill bro, ice lang yun. 2K pre! 2K! 2K? Oh, 2K! Oh, gago pre! Heal mo. Pre! Wait. Okay, dito. Okay, mamatay. 1K. Yeah, tutin mo yung ano mo, yung mantle mo. Ayun, namatay! May... Doon, di rin natin na successful gawin yung ano, gagi. Yung counter. Successful pre. Successful. Because of me. Hindi, dude. Tumingit ka lang. Yung parasite. I won. We won because of me, bro. It was me all along. The savior. King Arthur. Freaking The king. parasite. Ang lakas ulit. 5% lang yata natulong eh. Tayo na. Ako, si Optimus Prime. Gagi. Ito, Gago, bobo ka? Bobo ka? anti-clamentic Bobo yung ka? gagi. Bobo ka lahat yun. Tangina mo. Hmm? Pangit ang mukha Akala mo kaya hindi ka sasali. Nakahabol pa eh. Nakahabol eh. Ako lang. Ako ang bida. Ako ang malakas. Let's go team.